سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على فاطمة وأبيها وبحلها وبنيها وسر المستودع فيها وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين. صلوا على محمد وآل محمد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Toute la louange appartient à Dieu, le très miséricordieux, le Seigneur de l'univers. Nous demandons à Allah Azawajal de multiplier ses prières sur son bien-aimé, le sceau des prophètes, l'imam des envoyés, le prototype irréprochable et infaillible de la perfection, le messager universel de la paix, Muhammad ibn Abdullah, sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Nous demandons à Dieu d'étendre ces prières-là sur les immaculés choisis, les imams de la guidance, la sainte et pieuse famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Éminence Guy Brigitte Zakaria Konaté, Éminence le président de l'université internationale Al-Mustafa de Côte d'Ivoire, Éminence les cheikhs, les imams, les oustas ici présents, chères mamans, chers étudiants, tous en vos rangs, grades et qualités, recevez la salutation des élus du paradis, la salutation qui transcende toutes les barrières ethniques, géographiques et religieuses, la salutation qui est paix, bénédiction et miséricorde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Par ma voix, l'Université internationale Al-Mustafa de Côte d'Ivoire vous dit bienvenue. Bienvenue en son sein et à cette célébration si particulière. Nous nous sommes réunis ici ce soir à l'appel du Conseil supérieur Ahlul Bayt de Côte d'Ivoire avec à sa tête son éminence Cheikh Amara Sangaré pour nous indigner, pour montrer notre indignation face à l'oppression qui sévit dans notre monde. Nous allons lever la voix ici pour dénoncer l'oppression dans toutes ses formes. Pour planter les décors. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. ثم الصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ومن سلك نهجهم إلى يوم يقوم فيه الناس لرب العالمين. نستأذن قبل كلامنا
من الأب الرحيم الحنون حجة الإسلام والمسلمين الشيخ زكريا كوناتي رئيس مجلس الشيوخ الشيعة في ساحل العاج. كما نستأذن من المدير خادم آل بيت رسول الله في هذه الديار حجة الإسلام والمسلمين الشيخ روحلا عباس إبراهيمي. كما نستأذن من جميع أئمتنا وشيوخنا ومعلمينا وكذلك أمهاتنا وأخواتنا وجميع الشباب الذين حضروا في هذا المحفل العظيم، محفل الدفاع عن المظلومين. أيها المشايخ الكرام، اسمحوا لي أن ألقي هذه الكلمة باللغة المحلية إن شاء الله. أمي نبغى بلا جلينفو أمي الله سبحانه وتعالى دري مومو كايرسو كنا ينا كمبرا مكة أتيلا فوكنا فرانيون كا كانجلمبو ka tonyoli bani kama tonyonuka uludeme. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم. الله سبحانه وتعالى ayairana akakurana bakono ako alele masasanu ma masami aye akajonyi mabainta kabona ye masjidul haram nani obe maka katana ye al masjidul aqsa ni obe Palestine bukuluka. Allah Ta'ala ni mulu koso li nuriyahu min ayatina puke ala ka kirabain abe ala ka kabana ko wi kabana ko muni Allah Ta'ala ya dan bukulu ngo kanya ay kira taga Palestine puke ay se kata udawi kala kali awi ni aya insimfe amba yi kafoku al-masjidul aqsa place bala silama ubolo a importance ka bon silama ya kono ikomi Allah subhanahu wa ta'ala ka yoruba to ka place ka bon chugumina kuma dola do se ka nyingali ke mole bato au silama o abita au yeren noro masjidul aqsa kula alors que Misri Bible aka dugula Misri Bible aka jamana ula hiji kayro Bible Maka ziyara kayro Bible Madina ziyara kayro Bible Karbala Najaf Mashhad ani Samara ani Al-Kadhimiyya. Donc Al-Masjid Al-Aqsa importance du Melibala. Comme il voit que mi bambulu malo ma anyefanya na jisepasi akundala ka janwa ubi akundala maja ne amina yese ka anga kuma usu 20 minutes inshallah ne asrina ba fanya. Al-Masjid al-Aqsa salama yakono rasi mimbala
awalan an ka kira ba a ka isra'u kɛ yɔrɔ lo Ala Ta'ala ye sura in daji ka événement ba min fɔ a kɔnɔ a ye kira bɔ Maka ka taa n'a ye Palestine a ma taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ a ma taa n'a ye France a ma taa n'a ye Allemagne a ma taa n'a ye Amérique a ma taa n'a ye Chine a taara n'a ye yɔrɔ la barakina hawlahu Ala subhanahu wa ta'ala ye baraka kɛ yɔrɔ min na donc ni Ala subhanahu wa ta'ala ka yɔrɔ min baraka silamɛw kan ka o yɔrɔ ta ka kɛ yɔrɔ barakama ye k'a respecte o ye kelen filanan almasjidul aqsa namijuma caman de sutarala o yɔrɔ la komi caman sutarala Maka cogo min na donc relation de bɛ yɔrɔba fila ni ɲɔgɔn cɛ silamɛw o bɛ Ala ka namijuma bɛɛ lajɛlen bonya bɛɛ de ye an ka kira ye hali ni an bɛ tugu kelen kɔ sariya bolo ma mais o bɛɛ lajɛlen bɔra yɔrɔ kelen de donc ni olu sutarala yɔrɔ min na o yɔrɔ ye yɔrɔ barakama ye silamɛ bɛɛ lajɛlen bɛ min la o yɔrɔ kan sabanan almasjidul aqsa silamɛya daminɛ na Ala subhanahu wa ta'ala ye yamaruya di silamɛw ma ni o bɛ seli o b'o ɲɛsin kɔrɔ min ma o de tun ye Palestine o de ye masjidul aqsa ye donc sani Ala subhanahu wa ta'ala bɛna ka na fɔ an ɲɛna ko an ye yɛlɛma ka taa Maka kɛ an ka kɔrɔ ye kɔrɔ fɔlɔ tun bɛ yɔrɔ min na o ye Palestine de ye o ye masjidul aqsa hali bi silamɛw ni bɛ o yɔrɔ kan naaninan Alakira Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a y'a yira a ka hadisa sanumanw na k'a fɔ misiri dɔw bɛ yen ka seli olu kɔnɔ o baraji ka bon silamɛya kɔnɔ ka tɛmɛ dɔw kan ni ye seli farida kelen bɛ seli Maka misiri la masjidul haram na ko o baraji bɛ 100,000 a ko ka taa seli Madina Alakira ka misiri kɔnɔ o baraji ye joli 50,000 donc sabanan o de ye almasjidul aqsa donc silamɛ bɛɛ lajɛlen b'a fɛ ka seli nin yɔrɔw la an bɛ taa hiji kɛ Maka cogo min na ka taa ziyara kɛ Madina bɛɛ ka laɲini ye ka taa ziyara kɛ ka taa seli masjidul aqsa donc yɔrɔ fitinin tɛ o la amadenw kabi waati jan k'a sɔrɔ anw yɛrɛ ma wolo groupe dɔw wulila o tun bɛ Europe parce que an bɛ min fɔ ɲɔgɔn ɲɛna Palestine bɛ yɔrɔ min na masjidul aqsa bɛ yɔrɔ min na diinɛ baba nin bɛɛ ka mɔgɔ bɛ yen u bɛɛ ka place bɛ yen u bɛɛ ka alabato yɔrɔ bɛ yen yahudiyaw ka yɔrɔ bɛ yen chrétiens ka yɔrɔ bɛ yen silamɛw ka yɔrɔ bɛ yen donc nin diinɛ baba saba nin o bɛɛ lajɛlen ka yɔrɔba de ye Palestine ye o tun b'o ka batow kɛ yen o tɛ bila ɲɔgɔn na mais waati dɔw nana ka na kɛ tɔn dɔw de nana ka na sigi yahudiya groupe dɔw bolo yahudiya tɔw ma jɛn n'a ye ni a fɔlɔ o ma ko a sɔhayonisme sionisme sɔhayoniya olu de nana ka na ye il faut que yahudiya fɛn o fɛn bɛ duniya kɔnɔ o bɛɛ ta fara ɲɔgɔn kan ka jamana kelen sigi o yahudiyaw tɔɲɔna o ɲanina Hitler bolo Allemagne ko mɔgɔ 600,000 yahudiya la ko Hitler ye olu faga donc faut que yahudiya bɛɛ ta sigi yɔrɔ kelen donc o ye mun kɛ o ye plan caman tracé pour que o ye se ka dugukolo dɔ sɔrɔ dugukolo min yirala u la
duniya marabagaw bolo o waati la o ye yɔrɔ saba le yira Éthiopie, Mali ani Palestine. Yo yɔrɔ min k'o ja olu b'o n'o dɛmɛ u bɛ taa ka taa u ka jamana sigi misalan ni an k'a fɔ sisan ko bɔn mɔgɔ o mɔgɔ ye senufo ye ko olu dama ka taa jamana dɔ sigi senufo bɛ Côte d'Ivoire o bɛ Mali la o bɛ Burkina peut-être dɔw bɛ se ka kɛ Ghana yɛrɛ n'olu ko ko o bɛ jamana kelen sigi dugukolo yɔrɔ bɛɛ occupé la donc forcé aw bɛna taa bin dɔw de kan ka o gɛn ka bɔ u ka yɔrɔ la ka sigi walima filaw y'a fɔ ko anw b'a fɛ ka fila jamana sigi a bɛna dugukolo jumɛn de ta fo a ye taa bin dɔw de kan donc ça devient dangereux donc yahudiya groupe ninnu olu k'o de kɛ k'a fɔ anw b'a fɛ k'a sigi yɔrɔ dɔ la mɔgɔ si tɛ kɛ yen fo yahudiya o de y'a to o ko ko olu tɛ Mali fɛ o tɛ Éthiopie fɛ olu bɛ Palestine arabu sigilen bɛ yɔrɔ min na u b'o de fɛ donc o ye plan mun kɛ ka na sigi yɔrɔ na kuma tɛna se olu ma bi parce que an ka waati ma siya mais an bɛ min fɔ ɲɔgɔn ɲɛna depuis 1948 ka bɔ o waati la ka na se bi ma a bɛ san 70 ni kɔ bɔ o nana occidentaux y'o dɛmɛ ka na commencer ka arabuw ka dugukolow san o ye yɔrɔ min san o nana ka na sigi o kɔnɔ ka sɔrɔ ka kɛlɛ lawuli yɔrɔ minnu ma san ka commencer ka kɛlɛ bin olu kan u ka yɔrɔw minɛ o la donc k'a ta o ma fo ka na se bi ma minnu tun sigilen bɛ yɔrɔ in na caman fagala o ye caman gɛn ka bɔ u ka jamana kɔnɔ dɔw taara sigi Tunisie dɔw taara Jordanie dɔw taara yɔrɔ wɛrɛw la mais dɔw tola yen minnu tola yen olu kɛra groupe fila dɔw sɔnna yahudiyaw ka mara ma dɔw ko an tɛ sɔn anw bɛna résistance kɛ an bɛna an ka jamana défend fo que an ka dugukolo ye se ka segin an ma bi duniya bɛ olu le wele ko terroriste o tiɲɛnikɛlaw o la sani an ka don o yɔrɔ la Ala subhanahu wa ta'ala a ye mun de fɔ adamadenw ka sigili ko la dugukolo ko kan Ala subhanahu wa ta'ala ko suratu Maryam kɔnɔ a bɛ an fa Adam ka kisa fɔ la voilà suratu Toha précisément suratu Toha a ko an fa Adam ma cogo di a ko wa anna laka alla taju'a fiha wala ta'ara wa annaka la tazma'u fiha wala tadha Allah subhanahu wa ta'ala ye dugukolo sigili daga an fa Adam ye a ye baara 4 de d'a ma a dɔ ye a kana to kɔngɔ la a kan ka dumuni ɲini ka a yɛrɛ labalo a dɔ ye mun ye a kan ka ji sɔrɔ k'a min a dɔ ye mun ye a kana golo kana to a kan ka fani don a 4nan sigiyɔrɔ ye k'a bolo a kana to kɛnɛma wala ta de ha o yɔrɔ in na an b'a ye k'a fɔ ko adamaden bɛɛ lajɛlen ka droit le bɛ nin ye i ka se ka dumuni kɛ i ye se ka ji min i ye se ka fani don ani sigiyɔrɔ ye k'i bolo o ye bɛɛ ka droit ye mais an bɛ yɔrɔ min na bi n'a fɔra ko ko Ala subhanahu wa ta'ala ko Kuranɛ kɔnɔ aya wɛrɛ la a ko inna ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu Ala ta'ala ye aw danigɛ donc Ala subhanahu wa ta'ala ko a ye adamadenw tila k'o kɛ nation ye
ani qabailaw lita'arafu wa sikanyolo inna akramakum indallahi atqakum momi kafsa aw bay oye mole ninka ala sana ka bu batale beka comme koko wati totola minute loru donc amena profiter ka kuma tiga tuguni donc ni Allah subhanahu wa ta'ala ka boko aka mogo tra ko ke nation wi nation koro mu jama kuru do be faranyo kan ka sigi ke nyon fe ka d'identité kilembe ku bolo no bena ta jama na gorela passeport carte kilembe ku bolo obeyon deme obeyon défend obo ka jama na développer ka ta nyefe donc oso obo mo flani mo ka wi matu do le bala adoye moye du kulo yake au bolo mais amero mina bi nation dans le pays na be fo ma ko palestinien du kulo tu bolo o jense na dunia ko robe du kulo tu bolo ne esikala ma du kulo da ka dioma wala ka du kulo da ka dioma mais do le ka tunole ke ka no du kulo mina wala depuis 1948 fobi dukolo tubolo donc pourquoi un cas dukolo ese ka ko segoma al-imam al-Khomeini ridwanullahi ta'ala alayhi aye bito in décrété ka fo adama de mo ni dusubila hina bi dusukuna bela gelen ka faranyo ka ko kambo ka weleli ke ka fo palestinien ni du jamana kelen do me du ko tu bolo bena sigi du ko mi ka bela jeni ka wuri ke kambo ka jamana ka sigi uma donc na ka yi an farla nyon kan bi o le beni kuma de wati sunyeri kama antena kuma blafo imam Khomeini yo o weleli kami fo mo'minu ko jabi shamambe in dakalu ila rahmatillah soru shuhada do kila shahidu shahada salama yako no alile kafsa katemesa ya beka mais Allah subhanahu wa ta'ala ko di ako ma nansak min ayatin aw nunsihanati bi khairin minha aw misliha pour que palestinien ka se ko ka jamana soro dole ko ni di mo baba shama adoye jone sayyidu shuhada al muqawama sayyid hasan nasrullah wa rifaquhu car ça fait quelques mois maintenant Palestine mo ka jamana ka sigoma ale sara ko sara le fait tariq le Quds to Allah subhanahu wa ta'ala ko ni alaka aya do bomina amburo wal maka ay wa aw nunsiha kana ke akri be wako nati bi khairin minha ala bin dogore ni kafi sakati malika aw misra bi amina nani do Hasan Nasrallah ridwanullahi ta'ala alayhi alaka aya do alaka kabano kule ay chesiri mike arabu shama masika ke ni Allah subhanahu wa ta'ala ko bo amboro Palestine siraka anga dala ka fo Allah subhanahu wa ta'ala ben ni dogore mi fa ka botu ni katina alika walma mi be alijo ola ambela jeni be Australia olu be alijene mi nyinina an fana be o alijene kiren ni nyinina ola kana faranyo ka an kam ka kuli ka foko Palestiniens tonyana o kayro ka sigoma adamadiya tetemeleka adamadiya be mini ne ole benye olo ko sala kara ka fonyana ni mena kuma la banoye akomana asbah walam yahtam bi amr al muslimina falaysa bi muslim ni salama fo fembe ni olu makote salama o ka kungola seke salama ote donc mun sigini be o ka jamana o kono ni ote Palestiniens o deme oto deme ni nafulo yi oto deme ni keremina yi oto deme ni kereche yi ali ni oto deme ni kuma kanyuma yi falaysa bi muslim salama ote akana konto ka
Ce ne sont pas des musulmans. Nous b'a fait ka silamɛw kɛlɛ ka silamɛw ka dugukolo minɛ o la olu bɛ sigi Amérique k'a fɔ non ko Gaza ko ka mɔgɔ fɛn o fɛn bɛ yen k'o bɛɛ gɛn ka bɔ yen arabu dɔw ka sigi k'a fɔ ko non ko o bɛ min fɔ la Palestiniens kan ka u ka dugukolo labila ka bɔ yen dɔɔni b'a dɔn arabu jamana dɔ la tile 2 in na c'est vrai k'a fɔ ko non ko Palestine o ye u ka dugukolo ye Gaza ye u ka yɔrɔ ye. Mais min ka bon ka tɛmɛ jamana ko ka o ye alabato ye ni o tɛ se ka to Gaza ka alabato o kan ka hijira kɛ ka bɔ yen parce que ala kɛra bɔla Maka ka taa Madina ni faw baatɔya kan de ye anw tɛ o fɔ an bɛ an kan labɔ duniya bɛɛ ma liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid bɛɛ lajɛlen ka a faamu k'a fɔ Palestine kan ka segi a tigiw ma u kan ka se ka Alahu Taala bato a kɔnɔ parce que minnu b'a fɔ olu ma ko terroriste tuma min na Allemand ye Français ka jamana minɛ o la u taara k'u bɛ résistance kɛ est-ce que olu tun b'a fɔ u yɛrɛ ma waati ko terroriste la terroriste tɛ donc an kan ka an ka denw lamɔ an kan ka an badenw lamɔ ni nin miiriya le ye k'a fɔ ko an man ka sɔn tɔɲɔli ma Ala k'o de fɔ Kuran kɔnɔ la tazlimuna wala tuzlamun aw kana tɔɲɔli kɛ a fana kana sɔn tɔɲɔli ma a kana sɔn mɔgɔ b'a ye tɔɲɔ denmisɛnw kan ka mɔ ni o miiriya le ye ni an ka o miiriya ta kuma dɔw b'a fɔ ko antisémitisme parce que olu fɛ olu de ka fisa bɛɛ ye donc ni le mɔgɔ min ma sɔn o ma c'est que ele bɛ Ala ka volonté contre la non Ala ka volonté de inna akramakum indallahi atqakum mɔgɔ min bɛ siran Ala ye o de ye saami ye o de ka fisa bɛɛ ye mais an b'a fɔ ko mɔgɔ min ye israélien ko olu ka fisa bɛɛ ou bien mɔgɔ min ye yahudiya ko olu ka fisa bɛɛ hali bi an bɛ Ala subahanahu wa taala deli ni sigili ni ɲɔgɔn na caman Ala k'a bila an si kɔnɔ minnu ye a nafolo bɔ k'a fɔ ko an na ka na fara ɲɔgɔn kan ka min kɛ Ala subahanahu wa taala o ye cɛsiri min kɛ Ala ka a baraji di o ma o ye nafolo min bɔ a ɲɔgɔn na miliyɔn caman bɛ Ala taala ka se kɔnɔ Ala k'a di o ma n'alo mun fana wulila ka bɔ a ka siyɔrɔ la ka na ni kɛnɛya ye an bɛ Ala subahanahu wa taala deli bɛɛ lajɛlen ka segin ni a ka kɛnɛya ye ka bi sigiɲɔgɔn ɲɔgɔn na caman k'a di an ma an si kɔnɔ Ala k'o k'an ye wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Merci beaucoup, Cheikh, Inch'Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyihi sallallahu alayhi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad. واللعنة الدائمة على أعدائهم قاتبة من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Chers parents, chers chouyouk et Seyda, chers frères et sœurs, honorables invités, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sous la permission du directeur général de l'Université Al-Mustafa International de Côte d'Ivoire, son éminence Rouhoullah Ibrahimi, nous allons procéder à la lecture de la conclusion de l'article dont nous avons écrit à l'occasion de la commémoration de la journée mondiale d'Al-Quds. Bismillahirrahmanirrahim. Cet article sera lu dans le but que cette lecture soit bénéfique pour toutes et pour tous ici présents. En conclusion, la journée internationale Al-Quds, initiée par l'imam Khomeini, représente bien plus qu'une simple commémoration annuelle. Elle incarne un appel universel à l'unité et à la solidarité de la nation islamique face à l'injustice et à l'oppression dont souffre le peuple palestinien. Cette journée, qui a lieu chaque dernier vendredi du mois du Ramadan, n'est pas seulement un moment de mémoire pour Jérusalem, mais un rappel vibrant que la lutte pour la justice et la dignité des opprimés est une obligation divine et un devoir moral pour tous les musulmans. À travers les enseignements du Coran et des hadiths, il est clair que la résistance contre les oppresseurs, en particulier contre les sionistes qui ont usurpé les terres et les droits des Palestiniens, est un combat fondé sur des principes solides de justice et de vérité.
Les versets du Coran, notamment ceux qui annoncent la chute d'Israël et la victoire des justes, renforcent l'idée que la Palestine et par extension Al-Quds est une terre bénie, une terre des croyants qui ne doit pas être laissée entre les mains des oppresseurs. Les textes sacrés nous enseignent également que la solidarité entre musulmans est essentielle. Le Coran et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous incitent à soutenir les victimes d'injustice et à défendre les droits des opprimés, qu'ils soient en Palestine ou ailleurs. L'unité de la Oumma qui transcende les frontières géographiques et ethniques est la clé pour résister à l'injustice et apporter un soutien concret à la cause palestinienne. L'action, le devoir de solidarité n'est pas seulement symbolique. Il s'agit d'un appel à l'action, que ce soit par le soutien matériel, la mobilisation humaine ou simplement en élevant nos voix pour dénoncer les crimes contre l'humanité commis à l'encontre des Palestiniens. En fin de compte, la solidarité avec Palestine et l'unité islamique sont les clés qui ouvriront la voie à la libération de cette terre sacrée. Puissons-nous être parmi ceux qui répondent à l'appel de la justice en suivant les enseignants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et en agissant avec détermination et foi pour un avenir où la Palestine sera libre, en paix et sous la protection de Dieu. Que Dieu guide nos pas et qu'il accorde à la noble Palestine la victoire qu'elle mérite. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ces maisons anéanties pour manger tout le monde, des tortues pour les familles à la connaître le tort. Une terre sans partage, une paix jamais vue. Ce n'était qu'un mirage, la violence continue. Des terres qu'on a bâties, des terres qu'ils ont détruites, les terres de l'intifada sont les pierres de Gaza. Les pierres de l'intifada sont les pierres de Gaza. Jaïdou bil iman, jaïdou bil salam, jaïdou bil dua, wa bi dhikril Qur'an. Jaïdou bil iman, jaïdou bil salam, jaïdou bil dua, wa bi dhikril Qur'an, wa bi dhikril Qur'an, wa bi dhikril Qur'an. Avez-vous souvenir de ce fameux matin où un homme a tué des fidèles en prière, des fidèles morts devant Dieu qui priaient pour être heureux, peut-on toujours espérer voir la paix s'installer? Une terre sans partage, une paix jamais vue. Ce n'était qu'un mirage et la violence continue. Les pierres qu'on a bâties, les pierres qu'ils ont détruites, les pierres de l'intifada sont les pierres de Gaza. Les pierres de l'intifada sont les pierres de Gaza. Jaïdou bil iman, jaïdou bil salam, jaïdou bil dua, wa bi dhikril Qur'an. Jaïdou bil iman, jaïdou bil salam, jaïdou bil dua, wa bi dhikril Qur'an, wa bi dhikril Qur'an, wa bi dhikril Qur'an. Sur les murs sont ainsi les massacres, les tueries, les rues qui ont porté tant d'années de douleur. Une terre sacrée, la terre de Palestine, et une tombe de la soulée à la Oumma Amin. Une terre sans partage, une paix jamais vue.
des pierres qu'on a bâties, des pierres qu'ils ont détruites. Les pierres de l'Intifada sont les pierres de Gaza. Les pierres de l'Intifada sont les pierres de Gaza. Jaïdou bil iman, jaïdou bis salam, jaïdou bil Tuha, wa bidhikiril Qur'an. Jaïdou bil iman, jaïdou bis salam, jaïdou bil Tuha, wa bidhikiril Qur'an. Wa bidhikiril Qur'an, wa bidhikiril Qur'an. Emprisonné, témoin de cette guerre, a voulu dénoncer le goût de la misère. Dans les nuits massacrées, qui croient la vérité, depuis longtemps est écrit l'injustice d'aujourd'hui. Une terre sans partage, une paix jamais vue. Ce n'était qu'un mirage et la violence continue. Des terres qu'on a bâties, des terres qu'ils ont détruites. Les terres de l'Intifada sont les pierres de Gaza. Les pierres de l'Intifada sont les pierres de Gaza. Jaïdou bil iman, jaïdou bis salam, jaïdou bil Tuha, wa bidhikiril Qur'an. Jaïdou bil iman, jaïdou bis salam, jaïdou bil Tuha, wa bidhikiril Qur'an. Wa bidhikiril Qur'an, wa bidhikiril Qur'an. Les mains qui ont porté, condamnés de douleur, les larmes sur les visages. Prions notre Seigneur de juger les menteurs. Un jour sera montré l'unique vérité. Une terre sans partage, une paix jamais vue. Ce n'était qu'un mirage et la violence continue. Des pierres qu'on a bâties, des pierres qu'ils ont détruites. Les pierres de l'Intifada sont les pierres de Gaza. Jaïdou iman, jaïdou bis salam, jaïdou bil Tuha, wa bidhikiril Qur'an. Jaïdou bil iman, jaïdou bis salam, jaïdou bil Tuha, wa bidhikiril Qur'an. Wa bidhikiril Qur'an, wa bidhikiril Qur'an. Wa bidhikiril Qur'an, wa bidhikiril Qur'an. Wa bidhikiril Qur'an. Chers parents, chers Choulouk et Seïda, chers frères et sœurs, honorables invités, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous la permission du guide de la communauté chiite en Côte d'Ivoire et le directeur général de l'Université Al-Mustafa International de Côte d'Ivoire, son éminence Rouhla Ibrahimi, nous allons procéder à la lecture de la conclusion de l'article dont nous avons écrit à l'occasion de la commémoration de la journée mondiale d'Al-Quds. La journée mondiale d'Al-Quds représente bien plus qu'un simple événement de la solidarité avec la Palestine. Elle incarne un appel à l'unité mondiale face à l'injustice, un mouvement de défense des droits humains et un soutien indéfectible à la cause palestinienne, en plus d'être un rappel des souffrances
endurée par les peuples palestiniens sous l'occupation israélienne. Cette journée souligne l'importance de la lutte pour la justice, l'égalité et la dignité humaine à l'échelle internationale. En effet, la question palestinienne dépasse les frontières de la région et touche profondément les valeurs universelles de liberté, de justice sociale et de respect des droits humains. Au-delà de son rôle symbolique, cet événement constitue un levier puissant pour éduquer les nouvelles générations aux enjeux de la paix, des droits humains et de la justice sociale, en sensibilisant les jeunes aux réalités du conflit et aux principes d'équité et de solidarité. La journée mondiale de tous façonne un avenir où les injustices actuelles seront confrontées et où l'espoir d'un avenir plus juste pour la Palestine et pour le monde persistera. Elle représente aussi un moment crucial pour remettre en question les rapports de pouvoir injustes et rappeler à la communauté internationale sa responsabilité d'agir en faveur de la paix. Qu'Allah accorde à la Palestine la victoire qu'elle mérite et qu'il accorde au monde entier la paix et la tranquillité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'islam, religion de paix et de fraternité loin du terrorisme. Je pèse mes mots sur la guerre entre Palestine et l'Israël. Hommage à des martyrs et aux victimes. La mort des enfants, des jeunes, des pères aimés sans défense sur la terre promise. Pense à toi, Palestine. À la peau de la Palestine, à la peau de notre Gaza, à la peau de les innocents. Nous voulons la paix à jamais. À la peau de la Palestine, à la peau de notre Gaza, à la peau de les innocents. Nous voulons la paix à jamais. J'entends des cris des innocents jour et nuit. J'entends le battement de cœur au bombardement inutile sur la ville de Gaza et sur la mosquée d'Aqsa. Hommage à des milliers de personnes qui ont perdu la vie en Palestine. Quel que soit dont tu envisages, jeune, vieux, en bas âge. La mort à chaque instant dans tes pas en Palestine. Ta main est dans un recoin. Pour certains, elle symbolise la paix. Oui, pour d'autres. Voyage accompli vers le paradis au Gaza. La mort garde le titre qu'on lui donne. Pense à toi, Palestine. 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 À la peau de la Palestine, à la peau de notre Gaza, à la peau de les innocents. Nous voulons la paix à jamais. À la peau de la Palestine, à la peau de notre Gaza, à la peau de les innocents. Nous voulons la paix à jamais. Vive les opprimés en Palestine et dans le monde entier. Vive la Palestine et écraser le sionisme. Et nous, on a cultivé la terre, on a récolté le blé, on a cueilli les citrons et on a pressé les olives. Le monde entier connaît notre terre et le monde entier connaît notre terre. Vive, vive la Palestine. Vive la Palestine et écraser le sionisme. Et on a lancé des musées à nos ennemis. Et le monde entier connaît notre lutte. Le monde entier connaît notre lutte. Allah, libère notre pays Palestine de l'impérialisme et amène notre pays vers le socialisme. Et le monde entier témoignera. Et le monde entier témoignera. À la peau de la Palestine, à la peau de notre Gaza, à la peau de les innocents. Nous voulons la paix à jamais. À la peau de la Palestine, à la peau
خوش آمدید. ادنس نماز روزهای شما قبول. از همه کسانی که زحمت کشیدن تشکر میکنم. از بچه هایی که مقاله خوندن تشکر میکنم. از گروه سرود تشکر میکنم. از سخنرانمون جناب آقای دکتر دوسو تشکر میکنم. از همه عزیزان و بزرگانی که در جلسه حضور پیدا کردند، از شیخ زکریا و از سایر بزرگان تشکر میکنم. از همه عزیزان بلخص آقای شیخ اماره بابت برگزاری این مجلس صمیمانه سپاسگزارم. به نیابت از ایران این جنایت صهیونیست ها رو محکوم میکنیم. نباید به خاطر منافع کوتاه دنیا زندگی بچه ها و کودکان رو از بین ببریم. همونطور که آقای دوسو فرمودن همه حق حیات و زندگی دارن و هر کی در وطن خودش آزاده. این صهیونیست ها هستن که به دنبال غصب زمین و سرزمین ملت فلسطین هستن. همه ما در درون خودمون یک صهیونیست داریم. اون نفس امارمونه. اون نفس هستش که ما رو مانع رستگاری و رسیدن به فلاح میکنه. اگر رو خودمون کار نکنیم صهیونیست داخلی عاقبت ما رو خراب میکنه. این صهیونیست در ظاهر فعلی صهیونیست در باطن ماست. ما اینجا جمع شدیم هم تجاوزات را محکوم کنیم، هم یاد شهدای مقاومت را گرامی بداریم. شهید سنوار، شهید نصرالله، شهید صفی‌الدین و هزاران کودکانی که بدون کوچکترین گناه، بدون کوچکترین تعرض به خاک و خون کشیده شدن، از زندگیشون دور شدن و در زیر آوارها هستن و آرزوهاشون برباد رفت. به خاطر چی؟ به خاطر مقداری خاک و سرزمین. این مردم چه میخواستن؟ مردم سرزمین خودشون رو میخواستن و اونها هستن که مقاومت کردن و به ما یاد دادن که در مقابل ظالم باید ایستاد، در مقابل ظالم باید متحد بود. تعاونوا علی البر و التقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. استکبار جوانی بر اسم و عدوان تعاون دارن. ما مسلمان ها هم باید با هم تعاون کنیم، باید با هم برادر باشیم، در مقابل ظالم بیستیم. خب خیلی نمیخوام سرتون درد کنم. از همه کسانی که در این مراسم حضور پیدا کردند صمیمانه سپاسگزارم. برگزار کنندگان این مجلس برای شما برنامه افطار در نظر گرفتن. انشالله بعد از نماز جماعت سر سفره مهمان هستیم. ما ببخشید اگر امکاناتمون کم بود. انشالله همه شما موفق باشید. انشالله همه شما عاقبت بخیر. اللهم بحق محمد وآل محمد صل على محمد. Alhamdulillah, kan naba pɛlɛ lajɛlen fo
anani dombai yenamaya no yomu kudus alamiya ya rabbi alaka nafa da ambela dilema alu baitu ka drapo alaka korota alu baitu ka drapo alaka korota islam ya sigilolu ma amba ngere soro ambo de ko kachaya misie flautai dabani jere glali partner ka koro obetan musula o jiri olu de kuma lase mogoma olu do go nyedo oso fana jere tena na wufule obus ni be dine fana ni ajere ni bi siga ambo horo nyala ka ambo jonyala ka korota obeso alu beitu no ka tukudela ala islam abe o pamtro ibaye amina afia inshallah na tuna alu beitu ko abi la afia ko islam ya bi gien bebe ni abi korota yoro beso amba beso alhamdulillah ma ira bi olugu islam ya kuna woro wala o tuna alu beitu de bala ka na fatama wala bi na ba be ko apeni tan baraji ala ka kene sigi here la ka wuli here la bijahi muhammad wa al-bayti tayyibin tahirin D'abord le président du Conseil supérieur Ahlul Bayt de Côte d'Ivoire. Ame alafo mana sira buluma ni mashayiku kuma na gaba tumani ka fo kan kuma tuguli an konta ko ta tugulu ame fulke mawla ni na panga fulke kan di na ba bela jenima mo boro kaja tribanu mo funa de suna mo bena tanga wule kan suloma o yo sama fo kana se ni yoronna o mana an kosonde ko ni sigira koron kama una na o kosa wole ka fo fen fen ye ladiriye wala matuyoni sabati be yoro yoro adama den tabiya bo tuwala ambe fe ko tuyoni takabo ikatana ka fil yoro jan ka ladiriya sabati ay wa memi kun ka oye Gaza ya ni Palestinian wole ka fo tuyoni mboka adogonte mo sila de di télévision fela sumaro na ka kongo sumaro mi balawun jigimbo ka o ye ka dugu koson ko ka boyi ko no ka sigo place la ay wo bugo bitami densen be fara bela jeni siriyawla muso be fara bana bagato do so la beta bomu julu ka olu fana fa ni sumaro kono dambare islamo na na fara nyonga ka kamo ko protester an an ka fen demando be an kan ko famille na go famille ame lafiya an na mun koson an na le ka fo yoro yoro ni tono ibe an an jija o tuni aka wuli ka boy akala anga sokono akala mugogere ka sokono akala anga kartelawo an na ya chema na fana na fana an wuli ka tuni sama ka boy ole ka nasiya surtout aganga silama jamana do ka silama do aboluka anga kalin famia anga discours kono bi aflane muye ole ka fo tonyon kala be mo mi tonyona o fana be ma ka chere wati chama ama nyami mo mi tonyona o be yele makake tonyon ke baye mo mi tonyoni la o be yele makake tonyon mo tonyoni be kala mo mo tonyona o be ke tonyon ke baye mo mi tonyoni la o be ke mazlumu donc wati de la silamo ko hakili ke nyonka o kana firika wati do la kanyami ke tumalo akagene jeno ka wulma akagene mais ki hakili si ka wulma ka jo do le tuyoni le ni ba deme ani do le be tuyoni kala ni be wula akama boye silamo si le wati do la bi maye silamo ya fle bi ni avait pas laissé on la Gaza silamo kacha silamo kacha mais do baye ko be wuli ka joni kala ni ka wuli ko ka hakeni parti be sama do ko olu ma tuyo de olu le tuyo ke ba parti be
Donc an ka so kɔnɔ an ka quartier la an sigidaw la an ye jija min tɔɲɔna ani min de tɔɲɔli kɛra an ka dɔn ka taki kan ka wolomano ka bɔ ɲɔgɔn na a sabanan ye jumɛn ye an farala ɲɔgɔn kan an ka fɛrɛ bɛ yan sunna o siya o dunuya kɔnɔ bi bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan o kɛ tɔɲɔli bɛ yɔrɔ dɔ ko k'o wuli même n'a taara sɔrɔ a sababuya kɛra Imam Khomeini ridwanullahi ta'ala alayhi mais nin mɔna a bi a sabatila silamɛw dusukun na a bɛ bara an na ko juma dɔ bɛ tɛmɛ juma laban bɛ tɛmɛ sunkalo kɔnɔ ko nin man kɛ anw nana ka na don o la mɔgɔw y'a faamuya i mana kɛ siya o i mana kɛ sunna o an farala ɲɔgɔn kan ka nin baara nin kɛ fara ka ɲɔgɔnya ye jumɛn ye al-wahda bayna al-muslimin n'an ka filɛ silamɛ dɔw bɛ o l'an ta la fiyewu ko anw siyaw an bɛ wuli ka jɔ kɛ ko Gaza ko k'i bolo bɔ Gaza kan ko Gaza kana tunɔ ko an bɛ théâtre la silamɛ dɔw hali bi o ye minɛ la o bɛ ten anw tɛ théâtre la an bɛ hakika sira de kan cɛ min n'a ka d'an ye a b'an sogobu cɛ a b'an dusukun cɛ n'o ɲɔgɔnna dɔ ye Nasrullah ye o n'o ɲɔgɔnna caman olu si dira olu ko ka ɲɛnamaya di ko bolo ka bɔ Gaza kan c'est pas une scène de théâtre fɛn tɛ k'a fɔ k'an bɛ sigi ten ka ko dɔ labɛn k'a fɔ k'an b'a fɔ da la ten a bɛ kɛ waleya la an b'a ɲini Ala fɛ an ye fara ɲɔgɔn kan ka silamɛya dɛmɛ silamɛya mako tɛ siya la bi a mako tɛ sunna la bi an mako bɛ silamɛya de la ka silamɛya latanga an bɛ Ala deli Ala k'a mɛn na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo organisateurs bɛɛ lajɛlen ani n'a ka groupe an bɛ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mun y'an dɛmɛ wariko la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo musow n'u cɛw ni karamɔgɔdenw de a' ni ce a' ni baraji aw yɛrɛ baara la an bɛ kuma bila nin yɔrɔ nin na ni Ala sɔnna seri yɔrɔ fana bɛ yen an b'an yɛrɛ labɛn ka taa seri yɔrɔ la wasalaamu aleykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Wa aleykum salaam wa rahmatulah. Donc an bɛna dɔ di an karamɔgɔ ma Sheikh Bamba a baara kɛ. An b'a ɲini Ala sɔnna ta'ala fɛ an sigikun Ala k'a k'an ye an sigikun Ala k'a k'an ye an sigikun Ala k'a k'an ye maa tɛmɛnenw Ala k'u ka hakɛ d'u ma maa tɛmɛnenw Ala k'u ka hakɛ d'u ma Ala ka silamɛw dusukun kɛ kelen ye cɛ bɛrɛbɛrɛ minnu bɛ yen minnu kelen wuli k'u jɔ ka silamɛya ka kɛlɛ kɛ Ala k'o fanga se minnu wuli la telefɔni na ko silamɛw tɛmɛ u ka jamana kɔnɔ Ala ka dɛsɛ jigin o kan an yɛrɛ ka jamana vote de bɛ nana kɔnɔ bɛɛ sirannen don dɔw bɛ fɛ a ye kɛ ɲɛ dɔrɔn an b'a ɲini Ala sɔnna ta'ala fɛ Ala k'a k'an ta ye kɛrɛfɛ jamanaw Burkina Mali Ala k'an bɛn kelen ma Burama Masumako Ala k'an bɛn kelen sɔrɔ a ma an bɛɛ lajɛlen bɛna wasa don kuru wala sɔnna sɔrɔla ka ɲini Ala sɔnna ta'ala fɛ kuru wala baraka kama a n'a lahɔrɔma kama a n'a jɔyɔrɔ kama ani jidon b'a la a n'a ka da ye cogoya min na a ka kow kama ka gɛlɛya wuli ka bɔ silamɛw kan ka gɛlɛya wuli adamadenw ka wuli ka bɔ adamadenw kan a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahir rahmanir rahim قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Merci beaucoup inchallah. صلواتك عليه وعلى آله
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Information capitale. Les élèves